खबर से ब्रेक और उसके बाद सियासत की रेस जो हालिया दिनों में देखी गई। पाकिस्तान की सियासत के अहम तरीन दिनों में लगा कि पाकिस्तान में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इन दिनों में सियासत की रेस में बाजी जीती और इसमें सरेअव्वल रही। इसका जायजा लेते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। सियासत भी एक खेल है और पाकिस्तान में सियासत के इस खेल में पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के दरमियान मुसलसल और मुस्तकलन एक अनथक मुकाबला होता रहता है। मुख्तलिफ इशू सामने आते हैं, अवाम फैसला करते हैं कि ये इशू किस पार्टी ने जीता। पाकिस्तान में शायद ही कोई सियासी मुबस्सिर और आम पाकिस्तानी इस बात से इख्तलाफ करेगा कि हालिया दिनों में जितने भी अहम सियासी मसले आए, चाहे वो गवर्नरात का मसला हो, जुडिशरी के रेस्टोरेशन का मसला हो, कैरी लूगर बिल हो और अब एनआरओ, इन तमाम मसलों पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साख खराब हुई है और उसे शिकस्त हुई है। जुडिशरी का अहम तरीन मसला अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के मीडिया और सिविल सोसाइटी के साथ जीता तो एनआरओ का अहम तरीन मसला, ये बात खुल के सामने आ रही है कि इसमें मैदान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मारा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत ने और उसके कायद अल्ताफ हुसैन ने भांप लिया कि एनआरओ पे पाकिस्तान के अवाम की उमंगे इस बिल के खिलाफ हैं और गो के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में शामिल थी और उस पर यह इल्जाम भी था कि उसने एनआरओ का फायदा उठाया। लेकिन एक भरपूर सियासी फैसला करते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हुकूमत में शामिल रहते हुए भी बबांग दोहल कहा कि वो एनआरओ की मुखालफत करेगी और इस फैसले के नतीजे में ऐसा लगा कि एनआरओ ढेर हो गया और एनआरओ के ढेर होने के साथ ही लिस्ट रुख है और इसमें वाज़ेह तौर पर लगता है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में एमक्यूएम आगे बढ़ रही है। सबसे पहले एमक्यूएम ने पाकिस्तान में तालिबान के मसले पर और इंतहापसंदी के हवाले से अवाम को बेदार करने की कोशिश की और इस सिलसिले में बेदारी भी पैदा की और पाकिस्तान को इस खतरे से आगाह किया जो कि नजर आ रहा था। और अब जबकि ये मामला पाकिस्तान के अवाम के सामने है, एमक्यूएम का वो सियासी फैसला और वो पोजीशन उसकी लोग तायद कर रहे हैं। उसके बाद जब तालिबान और इंतहापसंदों दहशतगर्दों के खिलाफ जंग शुरू हुई, पाकिस्तान की सियासी जमातें गो के अवाम के साथ इसकी हिमायत कर रही थी, लेकिन उस दो टोक अंदाज में वो हिमायत सामने नहीं आई जिसकी ये जंग मुतखाजी थी। इस मौके पर एक बार फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक इंतहाई अहम रोल प्ले किया और इस ऑपरेशन की और फौज की भरपूर हिमायत का ऐलान किया और पाकिस्तान के नौजवानों से और पाकिस्तान की कौम से कहा कि इस पाकिस्तान की सर्वाइवल की जंग में फौज का भरपूर साथ दिया जाए। अल्ताफ हुसैन ने इस मौके पर एक पैगाम में कहा, आज मुल्क की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की जंग लड़ रही है। अगर पाकिस्तान के अवाम और नौजवानों ने इस वक्त मुसल्लह अफवाज का जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, अगर आगे बढ़कर साथ नहीं दिया, खातम बदहन तो सिर्फ नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की अफसरान जवानों का नहीं बल्कि खातम बदहन पूरे मुल्क का नुकसान हो सकता है। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, पाकिस्तान की सलामती का मसला है। एक कदम आगे बढ़ के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उसके कायद अल्ताफ हुसैन ने एमक्यूएम के वफूद उन शहीदों के घर भेजे जिन्होंने इस मौके पर अपनी जानों का नजराना पेश किया था और शहीदों के कब्र पे पाकिस्तान की पहली सियासी जमात थी जिसने इस ऑपरेशन के शहीदों की कब्रों पे फूल चढ़ाए और उनको खिराज अकीदत पेश किया। जब कैरी लूगर बिल का मसला आया तो हुकूमत में शामिल रहते हुए भी और शदीद दबाव के बावजूद एक बार फिर एमक्यूएम ने अवामी उमंगों की तर्जुमानी की और कैरी लूगर बिल से हुकूमत में शामिल होने के बावजूद डिस्टेंस इख्तियार किया। हमारे इसी प्रोग्राम में अल्ताफ हुसैन साहब ने एमक्यूएम की पॉलिसी जो कि अवामी उमंगों से मुताबिक रखती थी उसका इजहार करते हुए कहा, हुकूमत ने कैरी लूगर जो बिल है उस पर हमसे ना तो कोई तबादला ख्याल किया, डिस्कशन किया, लिहाजा इस फसाद और कौमी सलामती के मसले पर हम इतने अहम मामले पर हम आंख बंद करके हाँ या ना नहीं कर सकते। कैरी लूगर के बाद एनआरओ के मसले पर जो एमक्यूएम ने पोजीशन अपनाई, इससे वाज़ेह तौर पर लगता है कि उसके वोट बैंक में
خاطر خواہ اضافہ ہوگا کہ واقعی ایم کیو ایم نے سیاست کا یہ میدان جیتا ہے یا بازی جیتی ہے، اس کا تجزیہ حاصل کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان میں قومی اور سیاسی امور کے ممتاز تجزیہ کار اور ممتاز کالمنسٹ جناب حسن نثار سے۔ بہت شکریہ حسن نثار صاحب۔ اگر یہ اندازہ ہم لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسکور کارڈ بنا رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں سیاسی میدان جو ہے یا سیاسی بازی جو ہے وہ ایم کیو ایم نے جیتی ہے، تو یہ آپ کے خیال میں ایکوریٹ اسسمنٹ ہے؟ کامران صاحب، شہداء کی قبروں پہ پھول چڑھانے سے کیری لوگر بل تک ایک خوفناک پرفارمنس ہے، اور اس سے بھی کروڑ گنا زیادہ۔ اس ملک میں میں حیران ہوں کہ وڈیروں کے، جاگیرداروں کے عقوبت خانے تو معاف نہیں ہیں۔ ادھر الزام چھوڑیں ہر بات کو، اصل کریڈٹ میں جو ایم کیو ایم کو ہمیشہ سے دیتا آ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹی محروم اور متوسط طبقات کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو آگے لے کے آتی ہے، مائی ہیٹس آف ٹو دیٹ پارٹی فنشڈ۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ اگر اپنا جو بیس ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرے ایم کیو ایم، اور جیسے کہ اطلاعات آ رہی ہیں وہ کر رہی ہیں، آپ کے خیال میں دوسرے صوبوں میں اور پاکستان کے دوسرے عام عوام بھی اس کی پذیرائی کریں گے اور ایسی سیاسی قوت کے لیے اس وقت اسپیس ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ اگر جس شخص کو اس ملک میں، اگر عوام کو عوام کا رول چاہیے، اگر عوام کو عوام کی لیڈرشپ چاہیے، اگر جاگیرداروں، صنعتکاروں، خرکاروں سے نجات چاہیے، تو دیکھیں یہ میں حیران ہوں کہ لوگ اس بات سے کیوں حیران ہیں۔ آج میں کئی اخباروں میں نے پڑھا ہے، خوشگوار حیرت ہوئی عوام کو، لیکن میں حیران نہیں ہوں۔ ایک واحد اکلوتی ماڈرن پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس ملک کے محروم اور متوسط طبقات کی نمائندگی کا عملی ثبوت دے چکی ہے، دے رہی ہے۔ یہ زبانی جمع خرچ نہیں کر رہے، کوئی الطاف حسین کا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی جاگیردار نہیں ہے، کوئی صنعتکار نہیں ہے، کوئی سرمایہ دار نہیں ہے بابا۔ اچھا، اور پھر وہ بھی روٹیٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے مظلوموں کو ظالم بنا دیا ہو یا محروموں کو حاکم بنا دیا ہو، وہ بھی روٹیٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کو لاتے ہیں، ان کو پھر وہ اپنا اسمبلیوں میں، سینٹ میں اپنا رول پلے، پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ ان کو ٹرین کر رہے ہیں اسمبلیوں سے لے کے سینٹ تک، غریبوں کے بچے، محروموں کے بچے، جن کی میجورٹی ہے، 90% لوگ ہیں اس ملک۔ بہت بہت شکریہ جناب حسن نثار، بھرپور انداز میں سراہ رہے تھے ایم کیو ایم کی جو آج حالیہ دنوں میں پرفارمنس رہی ہے اور جو فلسفہ اور سیاست ایم کیو ایم کر رہا ہے اس کو سراہ رہے تھے جناب حسن نثار، اور اس بات سے ایگری کر رہے تھے کہ حالیہ دنوں میں میدان سیاست میں ایم کیو ایم نے بازی ماری ہے، کیری لوگر بل سے لے کر این آر او تک، اور اس کے علاوہ جتنے بھی قومی مسائل ہیں، شہیدوں کی قبر پہ پھول چڑھانے سے اور انتہا پسندوں کے خلاف جنگ میں فوج کے بھرپور ساتھ دینے کے اعلان تک ایم کیو ایم نے سیاست کی بازی جیتی ہے۔